May nga ring kinabiyaya pag-asa i Josie Dizon Henson, meto nga Kapampangan language advocate. Iyay meni muna kanitaking akademyang Kapampangan, alayong palawigan at palabungan, ing amanong siswan. Iti kaya ring may pasanaking third and final reading ng Committee on Arts and Culture ing Kapampangan Language Ordinance, king Syudad Angeles. Kailangan nung ati ka mo, Kenny, ekatao Pampanga, Tagalog ka, makanyang Bisaya ka, obligado kang manigaral Kapampangan. Nung ika naman mo, tika Ilocos, obligado kang manigaral Ilocano. Nung nuka rin ka, kailangan balumitang mother tongue. Metong ya i Josie karing miglabi bang apa ni gobran ning ordinansa, lakwas man wala yang ing amanong siswan tamong Kapampangan, ing sentro ning kultura, ning liping Kapampangan. Nung ala kang lugod kay nga manong siswan, anti ka mong may bilasang asan, tangkayang kay poetry, ketang saying na. So, isipan ko, migising lang pasibay kanya din Kapampangan at yung karis do rin kayanakan para manigaral lang Kapampangan. Ayang ding mapilang Anghelenyo, malwala sa tinggap ing mipasang ordinansa. Masanting po kasi po para po eya po makalingwaning Kapampangan na salita. Tangan, turo mula rin Kapampangan, uling Kapampangan takit eh. Si Mika Balamo stigma na balamo pa siya gagamitan mo yung Kapampangan, akasosyal, medyo may nakaklase, balama kanya uling sigurong may ragulta mo kayong kultura na rin tiga Manila, rin Tagalog, yapin rin lalawin tamong mas matas, mas magaling, rin mag-English, yapin rin isipan tamo na mas magaling, pero pumakanta. I Josing sinulat mo naman king librong otografiya ning Kapampangan, anasang ituro din kerak lang king gustong pamangamit king amanong siswan. Aminado man, ang makabaka-ba pa yung kailangang gawan, bang mabiyasa lang ang mga Pampangan, deng pakatok ng king Pampanga, matulayang ditak-ditak, milalablabya yung kapag nasang mas panggamitan, at pakamalan ning amanong siswan, ing amanong tibuan. John Mark Guda, ABS-CBN News.